डॉक्टर अच्छा बाबू कौटी डनसेनागुड़ा बर्तमान ये किए अच्छा मेडिकल आपण अच्छा अच्छा आप ना कौन केतटा पर्यटन खोलते आज्ञा रोगी आसुँच रोगी रोगी उपकृत होती तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट बाकी 24 आवर आज्ञा आज्ञा हाँ आउ कहीं ना बर्तमान ये नहीं कि सब दंडसेनागुड़ा जाइए आप जड़े स्टाफ अच्छा नहीं डॉक्टर निवेदिता गुड़ आज नमस्कार मु पहुंची बर्तमान दंडसेनागुड़ा जो स्वास्थ्य अधिकारी मैंने अच्छा आप डॉक्टर फार्मासीस्ट अच्छा आप निवेदिता गुड़ आप ओहो ये निवेदिता गुड़ आप सर निवेदिता गुड़ डॉक्टर अच्छा सर ये तो ना अच्छा स्थिति कौन अच्छी आज्ञा आज तो राउंड करूँ टोटाल कौन केस भी ना समस्त को दो दुई चार दिन कैंप रे बुझेचु जे साबुन हाथ देवे पानी फुटे पीबे गरम खाइबे हालोजन बटिका व्यवहार करेंगे पानी गोटा जो काठ नहीं जाल नहीं तो सेटा से पूरा अक्षर पालन कर जानते निवेदिता गौड़ को से कौन डॉक्टर अच्छा ना कौटी कौटी डॉक्टर से जगन्नाथपुर सीएससी केते दिन आसले कैंप कले मंगलवार मंगलवार आसलो आम पूर्व से बोधे गोटे दिन आसते सोमवार आपण ये डिक्लेयर हला परे केते दिन अछंती आपण एठी मंगलवार को आज केते दिन हला 5 दिन भीतर केते थरा आपण डॉक्टर को देखिसे गां भीतर रोस्टर ड्यूटी थिले मध्ये डॉक्टर तो प्रेजेंट रहबार आवश्यकता अछि ना ना नहीं आपण मन देखिसे ना नहीं डॉक्टर को देखिन मेडिकल से जानचु से इंचार्ज होसंती हमर पीएससी जगन्नाथ तो आपण केते दिन हला अछंती एठी मोर रोस्टर ड्यूटी मो 14 तारिख रो अछि 14 तारिख रो केते थरा आपण संगे से बोलछन मो संगे तो बनी किंतु वर्तमान मु जहा देखली नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक रो ये जो सीएचसी रो बहुत एठी दंडसेनागुड़ा पूरा संपूर्ण रूप रे विपद मुक्त धबड़ू मोहरिया सर गला केते दिन हैला दंडसेनागुड़ा रे हाउजा जो झाड़ा बांती ये सब जिनस हेकरी 2-4 जन मरी गलेनी हेले भी गाँ लागिक अच्छी जगन्नाथपुर दंडसेनागुड़ा सार हमको भी भयभीत लगुच भयभीत लगे कौन आम गाँव रे बर्तमान डॉक्टर नांती ये जो डॉक्टर मन अच्छा सार कोर्ट रोचे कौन कर देखा नहीं मेडिकल गला बेलू घरे शुई कपाट मारले भी उठवाटा केते समय लगुच ठीक नहीं ता बोली मझे पेसेंट दुईटा को बीडीएस सर नवरंगपुर डोंगर बेजा नहीं गले किंतु इटी डॉक्टर किए ना सी अवस्था गाँव वाला बहुत भय अपॉइंटमेंट अच्छी सर तार मुह भी आमे देखिनु एते दिन हैला सर इटी तो अच्छी क्वार्टर जाक आपनकर मेडिकल स्टाफ रो किंतु सिटी जणे खाली एनएम दीदी जणे रहउचंती सापाली बोले और लेडीज के रहनांती सर मु तो गाँव लोक जगन्नाथपुर रो किंतु मु केबे देखि नै सुभाष बांकिया कोन हे जागा असुविधा हां मो पड़ोसी गाँ दंडसेनागुड़ा रे होई जारे 5 जन मुकर मृत्यु हैला आमर प्राय 1 किलोमीटर दूर आमे मध्य बहुत भय भितर अच्छु आ जगन्नाथपुर रे गोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छी किंतु सेठी डॉक्टर नहांती सेतिपाई आमे डॉक्टर जने तो आपन को सिटी अपॉइंटमेंट अछंती गुडे लेडी डॉक्टर जने अछंती गौड़ बोलकी से केबे ड्यूटी आसुनांती सर इटे रहउनांती कि ड्यूटी भी करूनांती हेलो सर नमस्कार नमस्कार मु अच्छी सर जगन्नाथपुर रे हां हां कोन जगन्नाथपुर रे प्राय 100 लोक गोटे पाखरे मीटिंग चलैछन सर हां से भंडारगणी मंदिर मेडिकल सामना रे हां हां वयोज्येष्ठ लोक अछंती गण्यमान्य लोक अछंती जो माने गाँव मुखिया हां हां कोन पई मीटिंग होची सर एठी डॉक्टर एमबीबीएस नहांती बोली जगन्नाथपुर रे हां सर मैडम अछंती ना सर जने वयोज्येष्ठ व्यक्ति जे गाँव मुखिया आगे सहित कथा होता सीडीएम सर नमस्कार नमस्कार कौन सर नहीं किए एमबीबीएस अछन तो इट के आसुनांती केबे किन आस्था उछन के देख पारनु हमें
ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଫେରେଇ ନେଇଛି ମୁଁ କଥା ହଉଛି କାହିଁକି ସେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମାତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମେଡିକାଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଟର ସବୁ ଅଛି ରହିଲେ ସିନା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 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 ସେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି 8 ଦିନ ଥରେ 15 ଦିନ ଥରେ ଲୋକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଅଛି MBBS ଆପଣ କହିଲେ ଅଛି ବୋଲିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବୁନୁ। ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ CHC ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଇନଚାର୍ଜ କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ରହିବା କଥା। ନାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସାର୍। ଏମିତି ଦେଖା ହେଇ କରି ନାଇକି ଯିବା ପରେ ହେଲେ ତ ନାଇକି କଟକରୁ ଆସିକି ନା ଟିକେ ଦେଖା ହେଇ ଦେବେ ଆରେ ନାଇକି ମାସକୁ ଥରେ ନାଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇକି ବାହାରି ଯିବେ। ଆମକୁ ରହିବାଟା ଦରକାର କାହିଁକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ନାଇକି ଏଇଟା 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଠି ନିର୍ଭର କରାହଉଛି। ହଁ ତାପରେ ଆସୁଛି ନାଇକି ମଞ୍ଚା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନାଇକି ଆମର ଗାଡ ଶିଖାବରୁ ବି ଦଶମତପୁରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆସିକିନା ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଅଛି ନା ନଥିଲେ ସିନା ନାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଅଛୁ ସାର୍। ତ ଏଠି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ମେଡିକାଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। କାରଣ ସେଠି ବେଡ ର ଅଭାବ ଅଛି ତାପରେ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡେ ତାପରେ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଶୁଣିବାର। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଔଷଧ ମାତ୍ର କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୁଳା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ବେକାରରେ। ସେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ସେଠି ସେ ରହିବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏନସିଓର କରୁଛି ଯେମିତି କି 7 days ଭିତରେ ସେ ରହିବେ ସବୁ କାମ ତଦାରଖ କରିବେ ଆଉ ସବୁଦିନ ସେ ରୋଗୀ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟର ଏରିଆ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଟିକେ ଆମର ମେଡିକାଲର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହଉ ସାର୍। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଅଧିକା କହିବି ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯଦି ଔଷଧ ପଠେଇବେ ସେ ଡାକ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଯଦି ନାହିଁ ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ଆପଣ କୋଉଠି ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ହଁ ଯଦି ଔଷଧ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ହେବେ ଆମର ସେତିକି ଉପକୃତ ହେବେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଔଷଧ ଗୁଡା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସେଠି। ହଉ ରହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୁଁ କିଏ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ କହୁଛି ବା କୁଟ କରି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଇଟା ସାର୍। ରହିଲି ନମସ୍କାର ସାର୍।